ক্ষত্রিয় হিন্দু ধর্মের একটি উপজাতি ভিত্তিক সামাজিক সংগঠন ওয়ারেংবাড়ি মৃত পরিবার সাহায্যকারী কমিটির ৭৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের ফুলমালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শুক্রবার বিকেল ৩টা ৩০ জম্পুজলা ব্লকের পাতালিয়াঘাট ভিলেজের ওয়ারেংবাড়ি শালকাহাম ক্লাবের মাঠে প্রাক্তন বিধায়ক তথা জম্পুজলা ব্লক অ্যাডভাইজার কমিটির চেয়ারম্যান বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা, প্রাক্তন বিধায়ক কেশব দেববর্মা এবং কমিটির সম্পাদক হীরালাল দেববর্মা, সভাপতি যুগল দেববর্মা এবং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সেবাব্রত দেববর্মা এবং পাতালিয়াঘাট ভিলেজের চেয়ারম্যান নন্দকুমার দেববর্মা সহ কমিটির ১৫ জন সদস্য। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে দেশের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ১৯৫১ সালে ৭ই জুন পাতালিয়াঘাট ভিলেজের অমরেন্দ্রনগর ভিলেজ এবং আমতলী ভিলেজের ৫৮৬টি পরিবারকে নিয়ে সর্বপ্রথম গঠিত হয়েছিল এই সংগঠন। ওই সময়ে স্বর্গীয় জমুদার দেববর্মার পুত্রের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার কয়েকজন ব্যক্তি ফুলচন্দ্র দেববর্মাকে সম্পাদক করে এবং আরও ৪ জনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই কমিটি। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল কোনো পরিবারের কোনো লোক যদি মারা যায় তাহলে ওই পরিবারের শ্রাদ্ধ শান্তি সহ শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য যে সমস্ত উপকরণ প্রয়োজন তা সবকিছু বহন করবে এই কমিটি। সুশীল দেববর্মা প্রেসিডেন্ট চীনের মেন প্রেসিডেন্ট দङ চীनो थैनुखुंनो चुबानाय बदलनि प्रेसिडेंट बरम गोनां ताकुक जुगल देबबर्मानो कयजेनाय खमफां बंगनानि बागै देशता कमिटिनि जारा नायकलै जांनाय चिनि ताकुक संग ताकुक दिलीप देबबर्मा बंशीबारी नों जे जायगाफोराव दंथों निनि स्टेज সংসামানি ৭৪ বছর কামানি ন তৈনাই जों তিনি আরো তিনি কুথুম লাইনি ओंखाय अ थाइंखा सालकाहाम क्लाब नि मात वारेंबारि पातालियाघाट एडिसि विलेज मंखा त्रिपुराब्द अंखाय 1355 त्रिपुराब्द बांग्ला अंखाय 1358 इंग्राजी हिंकाय 1951 मेन नासुमुं हिंकाय जों चिनि जे बरक दफा विशेषके चिन बरक दफारक नि जे चुबा लाइमानि अर्थात थैका थांका हिंकाय बनि नुखुंगो बजदि सुगया साइया हिंकाय जों आरो बरकनो चुगैनाय आ थैमानि जे श्राद्धरक बा चिनि जे जा क्षत्रिय समाजनि जे धर्म मते जे चिनि जे खायजानाय तंमानि आ खायनानि रां पैसा सुबालानि बागिने चिनि जे संगठन खायमानि उद्देश्य चिनि अमनि नासुंगो गांखाय जेहेतु जोंताबो रेजिस्ट्रेशन नि पैसा आगामी दिनो जों अ सोसाइटि न तै अ कमिटि न तैनाय चिनि त्रिपुरा बसं अर्थात चिन बरक दफानो चिनि म जेहेतु अ राजनैतिक एक संगठन तारपरे धर्म निरपेक्ष एक संगठन शुधु जों बरकनो आगामी दिनो ताम ताम खाइतेबो डेभेलपमेंट बा चिनि सोसाइटि नि माध्यमे सहज किस्तिते जाते ऋण दिहुनाय कर्मसंस्थाननि व्यवस्था खायनानि चिनि जे जुबक चराय रक सिख्ला सिख्लि जारा तंनाय रक बरकनो जों जाहाते क्लाय खायनाय जाहाते बरक व्यवसा बाणिज्य खायमाना र आबरक चिनि वानसुकमा दङ ओंखाय जेमन जों अनेक क्षेत्रे चिनि विभिन्न अनुष्ठान खायनानि थांखांखाय चिनि जे डेकोरेशन रकनि टाउननि जे बर्तमान जे मडार्नाइजेशन बा जे ग्लोबलाइजेशन जुग जे विषयनि जुग बा बर्तमान जे प्राकृतिक जे व्यवस्था जों वैज्ञानिक पद्धतिते विभिन्न चिनि रां पैसा रहिने जों अनेक डेकोरेशन रक बनि थानि जों उबनारक नांगौ रां पैसा रहिने आरो जों बारा रक मानाव आबरकनो जों जाहाते बनि थानि बारा नायावै चिनि माध्यमे जों जाहाते आमति बारा रक रनानि आबरक वान सुमरक जों तेबो खालायजाक एवं ता पर्यन्त चलि दङ आमतिनो जों कम पैसा बायनो एवं चिनि जारा जे श्राद्ध जे परिबारंग थैमा जे परिबारंग आर खायते जों पैसा नाया आ जारा हायनो बांग्ला जारा बनाय रक बरक न हाके जों अल्प पैसा बायनो बरनो जों साहाय्य खायता
panjayo narayok narawai okrangni manjak phaikasini manganang Birendra Kishore Deborma bosini Jompu Jalani BSC chairman tai ex MLA boni lagi Narayan Motong manjak phaikasini o amsani no MLA tongmani manganang Keshav Deborma bobo kaisa ex MLA gaisini oroni Narayan Motong kha sini oro ADC village ni chairman Nanda Kumar Deborma tai sini o society ni je president ba Tuifang bongka manganang Jugal Deborma boni Tuifang bani tini ni o panda sing oro ta mana pai songsa kata komiti sini already tunggu sing tawo komiti tau nya kho abo sini barsorik ei je pusmas ni 22 tarikh singabo u sini je hangrai ni sekang singo je bokaya tokaya afro jarani nogo যেমন যেখানে 10 মন মানানি কক আ জায়গা 5 মন মান খাতে 5 মন বমান থাইতঙ্গো গবনি বকায়ানো जोंहा सनमाननि माध्यमे नङैनो बनो ते बाकी जे मान थाइ बनो आ बकायानो जों बनो रिरु बजाते बनि बुमा बा बुफा बा बसला बा बन दाबुरा बनि बेकारें क्लांना पुरो जाते बस सुबिदा इयाफु आफुरु सिनि बासरि जे सनमानन पुरो जोंहा पुरो कमिटि अब 3 बছর सिनि टेनियर दङ 3 बছर परे जों कमिटि सलाइताको ताबुक जरा काइबसु नुकुं दङ ताबुक जरा 586 नुकुं दङ Apuro to koi hai no koi ekta poribar sa apuro bisi bangja. Paso siasi poribar kata bok. Tabo oro tinta constitution ni area war tongoro tinta mabuni. Gulagati ko Sorilam gaisi Tagarjolan kisa ongso. Paso siasi poribar tongo. और बिसिंगते ताबो गेसन सेमानो हिलाइ थुलाइ गाके तुबालाइ मिनि अबनि बिसिंते न काइसा गाबुनि दराव ताबुनि मनन हिमानका सिगला सिगलि र बामा खेकनाय मानि बाय गुबलि जमारा बनो साबरनले ता सेंगाबनो ताबुक सिनि ओ जे ओ उमनि जे राइदा फैनाय सेंगाबनो ताबुक बनो दमन खाइनानै आबं बरंनो तामखे जों बुजोगो तुइ मानो आबो जों याप्रियामनानि चार खाताबुक जों सुदु आबु सिमिया तेबो विभिन्न राइदा हामजा বিভিন্ন রকম যে রাইতা হাময়া তমারনো বসং আস্তে আস্তে जों आबनो बो खाइनाय जों ताबुक रमुइ दङ आबनो तामखे जों बरंनि आ थैके तामखे कासकागि मानो ता थैके तके मुक्तरि मानो आबनि बागै जों ताबु याप्रि कराक रमनानि व्यवस्था नाय दङ अमंगाय नंनि मगा वारुं बारनि इंगाय नं बखाय सरकारि बेबे सोसाइटि नामजात पाका पुक्त जे कोनो थिनि आपिल खालि मानो सोसाइटि हिसाबै अवश्य बेलायखे बुद्धिमान सामतां थाका और ताबो कमिटि तनेर नरमन नाइसिरदे अमनि बिरुदे ता नांदे अबनि पिछनो तेबो या बारि दि या खलक खाय सहयोगिता खायना निंतो आपनि बागै आंनारन तिनि ताइ बिसि कक सालिया आं खानामाने अर काहाम तिने सिने बरम गणां मन्त्री सं फाइनानि कक ताइगेसा बरम गणां मन्त्री शुक्ला सरन बो फाइनानि कक तमनि हे कोअपरेटिभ मिनिस्टार दा ताइ सिनो एलाकानि केसाम एमएलए ताइ अमन नायकं नाय कमिटि रक तंगनानि कक नामानि किन्तु बरक हाइसपेलिया सिनि दुर्भाग्यया जों तिनि कमिटि जखन खाइका कमिटि कक साका प्रोग्राम खाइनानि कक प्रोग्राम खाइका किन्तु जों बंगि तिनि आपिलिङि मानै ताइ आं विशेष गरी कक सालिया जतनानि एलाकानि अकरा साकरा अनि साकसलाई अनि बाइनि समानचं अनि दादानि समानचं अनि साकसलाई नन जतन तिनि पान्डानि तरफ থেকে तिनि सोसाइटिनि तरफ থেকে नरना पाइबेला खर्चा रिटायर्ड हेडमास्टर अनि मामा सुशील ते अरनि अमृत्यु साहाय्यकारी कमिटिनि थांफां बेलायखिनो अकरासिनि अनि मामा नवकुमार ते जत दिदुमि दंनाय ता बर्तमान कमिटि सेक्रेटारि केसिआर ते जत मेम्बर ते आगि संखाय थानाय 1951 থেকে orang list itu ngobrolni kabang ma tahu angbat bora takalai cucu takalai semelia tahu contoh kisah song tahu anin tai kiro borong ang hambai te borong ayuk te bo juk juk cengi jong
사나도 당 사시나이 시니어라 나로야 그랑이 파이네로 벨레이크는 나고만 사가 ang patlegan ni chairman ng asno ang narang pani kobong narang musungo o militu committee militu sajokari committee tewa ay logi tung tewa kaham sadak tung te 타징어 CDPH chairman kasya kasaraman ni Kok ang baru kisah muncul klarifinay siya opa na paimani kasang kaba ingaraji New Year palang paimani yagulo siya bini na opa eba opposite hanginay CDPH chairman